Caminaron 15 kilómetros desde el Alto hasta la vecina La Paz, para despedir a las personas que murieron en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad el martes pasado. Es una procesión fúnebre, pero también una masiva protesta en la cual miles de manifestantes exigen la renuncia de la presidenta interina Jeanine Áñez y su gobierno. Justicia para todos los muertos tiene que ser cárcel. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Colombia, la semana estuvo marcada por la tensión social, el escaso avance político y la desgracia. Las protestas, que comenzaron la semana anterior con el paro nacional del 21 de noviembre, continuaron en gran parte de manera pacífica. Sin embargo, se volvieron a ver escenas de violencia. Fue la trágica noticia de la muerte del joven Dylan Cruz por el disparo de un proyectil lanzado por la policía. Lastimosamente habría que empezar a detectarlo y tiene que ver con que no se está protegiendo el dólar. El problema es la corrupción política que ha esquilmado al país. Y segundo, tenemos un fenómeno con el que nos estamos enfrentando y de manera cruel, y del por qué la medida, el de quitar el subsidio a la gasolina. Imágenes de quema de neumáticos y barricadas son visibles en algunas de las vías más importantes que impiden las conexiones con los 4 departamentos vecinos. Los haitianos que salieron a las calles exigen la renuncia del presidente por la crisis económica y el escándalo de malversación de Petrocaribe. Batalla campal en Tegucigalpa. La capital de Honduras vivió este lunes horas de caos debido a los enfrentamientos entre manifestantes de sectores de la educación y la salud y las fuerzas del orden. Varias personas resultaron heridas, una de ellas al parecer por bala. También hubo destrozos en edificios públicos y privados, contra los que encapuchados lanzaron cócteles molotov. La policía respondió con bombas lacrimógenas y cañones de agua. Hola, ¿cómo andan? Aquí en un nuevo programa del Despertar. Hoy vamos a dar comienzo al programa Sudamérica se desangra. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más en el programa. Gracias por las suscripciones, por entrar a la página, dar me gusta y comentarlo. Vamos a pasar a redactar, Pablo, unas noticias que hemos recopilado sobre el tema que vamos a tocar. Un canto por Colombia con artistas de Dano impulsa protestas en el país. Una marea de manifestantes marchó, cantó e hizo sonar cacerolas este domingo en una demostración más del descontento popular que enfrenta al gobierno de Duque. Lafuente.puso.com. Morales. Las represiones en Bolivia serán alcanzadas por la justicia. Evo Morales insiste en que las matanzas en Sacaba y Sencata no quedarán impunes, pues la justicia alcanzará al gobierno de facto. Fuente hispantv.com. Y seguimos con condena, uso excesivo de la fuerza por la policía en Chile. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena la brutalidad de la policía chilena en las protestas, pero Chile defiende sus acciones correctivas. La fuente hispantv. Víctimas en Bolivia deben recibir compensación sin condiciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tacha de ilegal que el gobierno de facto boliviano indemnice a las víctimas bajo ciertas condiciones. Fuente hispantv.com. Gobierno de Trump reconoce que Guaidó no puede derrocar a Maduro. El gobierno de Estados Unidos ya reconoce como un fracaso la misión que encomendó a Juan Guaidó de derrocar a Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela. La fuente hispantv.
Añez arremete contra Kirchner. No tengo afinidad con quien no respeta la democracia. La presidenta de facto de Bolivia, Janine Áñez, criticó duramente a la vicepresidenta electa de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, luego de no ser invitada a la ceremonia de toma de posesión presidencial argentina que llevará a cabo el próximo día 10 de diciembre. Fuente sputniknews.com. Detienen a Colombia manifestantes durante una protesta pacífica en el aeropuerto internacional de la capital. Desde la policía informaron que las retenciones fueron hechas por los manifestantes que pretendían obstruir el paso de los viajeros que arribaban a Bogotá. La fuente RT. Y aquí culminan las noticias, lo que hemos recopilado del programa de hoy, y damos la bienvenida al programa a Rubén Rajich. Gracias, chicos. Bueno, antes de meternos en el tema de hoy, vamos a hacer una breve introducción de por qué al habitante de hoy, a la humanidad de hoy, le cuesta comprender tanto esa sobreinformación, esa ametralladora de noticias por cual nos tiran por la cabeza. Y es tremendamente difícil tomar un tema específico y entender el porqué y sus consecuencias, y si hay algo más detrás. Supongamos hipotéticamente que existe un poder oculto, el cual mueve los hilos detrás de muchas instituciones. Supongamos hipotéticamente que ese poder, si existiera, controlase, como bien decía, la información y los medios de comunicación. Según algunos conspiranoicos o fanáticos de las conspiraciones, ese poder tendría un poder tan grande. Imagínense, si uno tuviera el poder de fabricar dinero. Tomemos una noticia o una información al azar. Por ejemplo, ¿sabe usted, señor o señora, que la Reserva Federal de los Estados Unidos pertenece a manos privadas? Sí, es así. Si yo tengo la maquinita de fabricar dólares, la moneda por excelencia, la cual mueve al mundo, no sería muy difícil comprar voluntades humanas. Y si yo estoy operante tras las sombras, trataría de que mi rostro no salga a la luz. De esa manera, para no dejar cabos sueltos, una de las formas sería controlar la información, tergiversar la verdad. Y si yo tengo la maquinita de los dólares, podría ser muy factible que yo pueda comprar una agencia de noticias, como sería el caso de Reuters o Telam, de las cuales se nutren las multinacionales o las compañías que controlan la información radial, televisiva y escrita. Esa hipótesis nos acerca, nos vamos viendo que tomando algunos datitos por ahí nos acerca a la realidad, que es factible que esto pueda suceder así. Si a eso le agregamos a todo esto el trajín, el cual esa carrera frenética en la cual vivimos, la rutina, los problemas que nos agobian, las deudas, cada vez nos vamos alejando más de tomar un tema en concreto y poder analizarlo, ¿no? Ahora sí nos vamos a meter de lleno al tema que nos convoca hoy. Y tenemos el testimonio para darnos un pantallazo de lo que está pasando en Latinoamérica y tratar de abordar o acercarnos lo más posible a la verdad. Vamos a tener el testimonio y el análisis del doctor Juan Alberto Rambaldo, que nos va a dar la visión desde Argentina. También vamos a tener el análisis del periodista, reconocido periodista Jorge Almendra, con la visión desde el Uruguay, y por si nos faltaba poco, una visión externa de lo que sucede a Latinoamérica, que es el caso de un trotamundos, como es el caso del periodista Giuleco Chiesa. Así que, presentados los principales actores de hoy, damos pie y comienzo a este nuevo El Despertar. ¿Las manifestaciones en América Latina son una señal del final del neoliberalismo? Creo que es la señal de resistencia
a los embates del neoliberalismo. De ahí a que signifique el fin. Lo dudo mucho en este momento porque el control absoluto del poder a nivel mundial lo tienen los grupos financieros internacionales y los grupos tipo Bilderberg o tipo Trilateral Commission, que tienen años y algunos hasta siglos, que son los que están empujando un proyecto de esa naturaleza, que es un proyecto en realidad de exclusión social y de un mundo para 1.500, 2.000 millones de habitantes. Entonces, yo no sé, yo no me animaría a afirmar que estas manifestaciones significan el fin del neoliberalismo. Creo que significan la resistencia más importante contra el neoliberalismo. Yo no sé si es el final del neoliberalismo o una reafirmación del neoliberalismo. Se puede tener las dos visiones. Con una visión antineoliberalista, podríamos decir que este sistema, este régimen de economía y de aplicación de la economía aplicada a las comunidades humanas está en crisis, está en un deterioro visible, pero también podemos decir a la inversa, una interpretación mucho más nefasta, pero que se adecua a los hechos que se ven a diario desde hace un mes o un mes y medio en Latinoamérica. Parecería que el neoliberalismo siga, quizás sí se sienta agonizante y entonces ahora pone en práctica una maquinaria de embate, una maquinaria de imposición, de ratificación dentro de un marco de sangre, de dolor, de sufrimiento y de represión pura y lisa. No hay ningún tipo de enmascaramiento, de disimulo. Lo que estamos viendo, y los oyentes y los televidentes de tu programa y tú mismo y nosotros estamos observando una Latinoamérica que se desangra en un plano referente a Eduardo Galeano, que siempre lo tengo que tener presente, las venas abiertas de América Latina, ese libro magistral emblemático de más de 40 años, sigue perfectamente vigente. O sea, en este momento hay una gran sangría en América Latina, pero no solamente en el sentido literal de los enfrentamientos, de las muertes y de las represiones, sino un saqueo, una sangría de recursos, o al menos todo está dentro de un contexto con ese objetivo. Io credo che per il momento siamo all'inizio di una grande crisi mondiale del liberalismo. Non è solo un problema dell'Argentina e dell'America Latina. C'è in realtà una grande, secondo me, inquietudine nelle masse popolari in tutto il mondo, anche in tutto l'Occidente europeo e latinoamericano e nordamericano. Cioè tutto l'Occidente praticamente è in crisi. Ed è in crisi perché lo sviluppo che loro hanno proposto, lo sviluppo economico che loro hanno proposto e realizzato, ha un meccanismo, io direi, infernale, che produce una enorme divaricazione tra il reddito delle classi molto ricche e il reddito delle classi subalterne. È un problema, direi, direttamente economico, perché in tutta la storia degli ultimi 50 anni il sistema economico capitalista si è realizzato attraverso la gestione del consenso delle popolazioni, una ottima gestione che ha funzionato per molti anni, e cioè lo sviluppo economico produce un ceto medio molto esteso che svolge la funzione di ammortizzatore, in italiano diciamo così, una specie di cuscino che, essendo molto grande, intorno al 40, 35, 40% della popolazione,
composto di strati intellettualmente evoluti, mediamente colti, con un discreto livello di benessere. Parlo dell'Europa occidentale, ma la questione in qualche misura riguarda tutto l'Occidente, incluso l'America Latina. Questo strato ha consentito la gestione del consenso, elettoralmente parlando. Ma il problema è che l'ultima fase, la fase possiamo chiamarla del turbocapitalismo, o la fase, se vogliamo dire, della accumulazione finanziaria artificiale, ha prodotto una riduzione del numero dei ricchi che diventa sempre più ridotto, sempre più piccolo, un aumento del numero dei poveri a scapito di che cosa? Del ceto medio. Lo vediamo in tutta l'Europa, questa cosa in Europa si vede in modo clamoroso, cioè il ceto medio, che era lo strato sociale che svolgeva la funzione del consenso, si va riducendo sempre di più, e una parte grande del ceto medio si sposta sulle classi meno agiate, sulle classi povere, diventano poveri, quelli del ceto medio diventano poveri. E che cosa succede? Succede che l'elastico della tensione sociale diventa insostenibile, perché non c'è più il cuscino di compensazione, cioè l'ammortizzatore del consenso. Per cui i ricchi, come accade in Cile per esempio, la cosa più evidente è questa, che in Cile si è determinata una classe dirigente, non più una classe compradora, una classe ricca che vuole pigliare tutto e non è disposta a dare nulla. E quindi il ceto medio, che bene o male si era formato dopo Pinochet, non è più in grado di vivere normalmente, deve fare i conti col denaro, non ha più denaro perché c'è una espropriazione collettiva. Io lo vedo meno in Cile, in America Latina, perché non ci abito, ma lo vedo questo fenomeno in modo evidente in Italia, in Germania, in Francia, in Spagna, dappertutto. Cioè i ceti medi stanno sparendo. Spariscono i ceti medi, si attenua il consenso popolare. Il consenso popolare era fatto di partiti. I partiti che reggevano questo consenso erano in gran parte di tipo socialdemocratico. La socialdemocrazia perde la fiducia dei ceti medi, risultato che milioni di persone cercano un altro partito, altri partiti che li rappresentino, vanno alla ricerca di una rappresentanza popolare, ma questa rappresentanza diventa, da un certo punto di vista, molto radicale. Vuole una parte del reddito nazionale. E dall'altro lato questa rappresentanza non c'è ancora, non è preparata. Guarda, gli esempi che mi vengono più chiari sono Grecia, con Syriza, Italia con Movimento 5 Stelle e in parte la Lega, la Spagna con i nuovi partiti come Ciudadanos, Podemos, Vox, tutti partiti nuovi che stanno emergendo. Perché emergono questi partiti? In Germania uguale con Alternative für Deutschland e così via, in Belgio altrettanto, in Finlandia altrettanto. Questi nuovi partiti che cosa significano? Significa che non c'è il consenso dei vecchi partiti, è finito il consenso dei vecchi partiti, la socialdemocrazia e il partito cattolico centrista europeo si è fortemente indebolito e si indebolirà ulteriormente, e quindi c'è un problema di tenuta sociale. La gente si ribella, ma o in Europa trova dei partiti nuovi capaci di interpretare le esigenze di questo ceto medio in crisi, oppure viene la rivolta spontanea, la rivolta senza guida, che è più o meno quello che sta accadendo nell'America Latina. Dappertutto vengono cacciati via i dirigenti come in Bolivia, come in Cile, come in parte in Argentina, come in Ecuador, ma non c'è un'alternativa, bisogna ancora costruirla. Quindi la crisi è, riassumo,
una crisi economica dovuta alla, diciamo così, alla estrema distribuzione ingiusta del reddito, ed è una crisi politica perché non ci sono più partiti politici in grado di rappresentare queste esigenze. Siccome il capitalismo non è ragionevole, si va a un grande scontro, perché questo capitalismo vuole il potere totale, cioè la svolta. Riassumendo la domanda, la crisi del liberalismo si sta trasformando in un regime sociale totalitario, autoritario, violento, che non vuole più gestire con democrazia, vuole gestire con la forza. E questo è un momento di svolta, secondo me, internazionale sicuramente evidente, almeno in tutto l'Occidente. La crisi è dell'Occidente, è solo dell'Occidente ed è dentro l'Occidente. Il resto del mondo continua ad andare avanti come prima e meglio di prima. Questa è la mia risposta strutturale a la domanda. Los cambios políticos en la región son un manifiesto claro de que hay un poder que lo manipula todo. Por lo menos es un indicador de que hay estructuras de poder supranacionales que controlan determinados parámetros de la política, de la cultura y de la economía. No sé si todos, pero sí una parte importante a nivel mundial. Sí, el mundo vive ese flagelo de que en realidad, en resumidas cuentas, todas las democracias o los regímenes de gobierno de alguna forma responden o son títeres de un poder económico, de un poder que está entre las sombras, como decimos, grupos económicos, grupos banqueros, particularmente grupos privados, que están imponiéndose. Se ve en Medio Oriente, se ve en otras regiones del mundo, se ve en toda la región en Europa, con todas las características del primer mundo, que tiene también sus situaciones. Pero América Latina, por ser una región tercermundista, una región donde la pobreza no se disimula, donde las necesidades sociales son extremadamente palpables para el europeo, para el extranjero, para el turista, que no puede bajo ningún concepto ignorar lo que acontece en las calles de las ciudades que recorre, Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, etcétera, Centroamérica, México. Obviamente que responden a un poder subterráneo, un poder económico, sobre todo económico. O sea, cuando tú me empiezas a preguntar del neoliberalismo, significa que lo económico siempre está presente. Las guerras, también decía Galeano, las guerras en el mundo, no solamente en Latinoamérica, se hacen por una concepción de saqueo. Y decía muy irónicamente Galeano también, cosa que comparto, que los grupos militares o los represores o los militares han generado las guerras con la motivación del saqueo. Ninguno ha tenido la valentía de decir, bueno, vamos a hacer la guerra por placer. Entonces Galeano decía, yo le doy la mano. No, porque detrás de la guerra hay un deseo de usurpación, un deseo de apropiación, de saqueo. El saqueo de bienes, el saqueo de territorios, de recursos naturales. Entonces, el poder económico, que es el que domina en este momento, el materialismo, un consumismo ya denigrantemente exacerbado, un capitalismo cruel al máximo, obviamente entonces está generando esta situación de asalto, el saqueo, a toda costa. Hoy en día un delito de violencia física, hay código dentro de los estados de derecho, hay códigos penales donde se castiga más el delito de la propiedad privada que al delito a la especie, a la persona humana. Entonces eso está marcando un lineamiento no solamente regional, sino mundial. Sì, naturalmente il potere ha dalla parte sua adesso una grande potenza comunicativa. Questo è la vera arma che hanno in mano questi signori. Loro hanno tutti i giornali, tutte le più importanti televisioni, il mainstream che ha formato un pubblico
consumatore, ha illuso la gente. La gente in tutta questa fase, diciamo negli ultimi 40 anni, è stata educata a pensare che le risorse ci sono, che i soldi si trovano, che è sufficiente per comprare il cellulare. Il cellulare è diventato la merce principale, che è allo stesso tempo la merce, ma anche lo strumento del condizionamento mentale. Le nuove generazioni sono ormai formate da questo è il maestro del presente e del futuro. E questo maestro è un maestro bugiardo, ignorante, sebbene contenga tutta la sapienza mondiale apparentemente del web, ma è un maestro ignorante, è un maestro che sa fare i calcoli e basta, non sa capire gli uomini, li vuole cambiare, e questo è tutto nelle mani del proprietario. È cambiata la psicologia della gente. Per questa ragione io credo, per esempio, che molti partiti di sinistra non sono più capaci di parlare con la gente, perché usano un linguaggio che non c'è più. Non so se è chiaro quello che sto dicendo, ma il linguaggio delle grandi masse popolari non è più il linguaggio della sinistra. La sinistra parla, ma la gente non la capisce. Oggi in Italia, per essere chiari, faccio l'esempio italiano, ci sono 17 partiti comunisti, ciascuno dei quali prende lo 0,02%. Perché? C'è una spiegazione. Le idee della sinistra non vanno più bene, la giustizia, la solidarietà, l'uguaglianza non contano più. Contano solamente che se le racconti con il linguaggio del XX secolo la gente non ti capisce. Cioè, io l'altro giorno sono stato a parlare nel nord Italia, vicino a Firenze, a una scuola. C'avevo 80 ragazzi. Ma per farmi capire, io devo usare un altro linguaggio, e lo uso un altro linguaggio. Uso il linguaggio dei media e gli spiego, cioè apro la scatola della narrazione del mainstream, come si dice da noi, cioè del flusso generale dell'informazione che arriva dai 7 canali pubblici e privati, da tutti i giornali principali. Bisogna aprire questo meccanismo e mostrare dove c'è l'inganno, perché se tu gli vai a spiegare che c'è la lotta di classe, loro non sanno più neanche che cos'è la lotta di classe. La classe operaia non sanno che cosa sia, loro non si sentono classe operaia, anche se sono figli di operai, non si sentono classe operaia, loro sono dentro il mercato, dentro l'Europa del benessere, dentro gli scambi, si viaggia, tutto questo loro capiscono, e non capiscono quello che gli si dice in termini di lotta politica, anche perché le classi sociali sono state completamente cancellate nella mente della gente. Molti credono di essere dei potenziali ricchi e quindi pensano di fare fortuna viaggiando per il mondo. Cioè non c'è più nessuna idea di una difesa del proprio territorio, della propria mente innanzitutto, del proprio corpo, della salute, del proprio lavoro, perché non c'è più lavoro. Questo è il problema. Noi siamo di fronte a una nuova fisionomia sociale costruita dal capitalismo finanziario, che è completamente incomprensibile nella sua struttura di potere alle grandi masse popolari, e non c'è nessuno che racconta la verità alle grandi masse popolari. E non c'è nessuno, perché anche i partiti che esistevano della sinistra non hanno capito che ormai la battaglia politica per la conquista delle menti non si fa più con il linguaggio del XX secolo, cioè della lotta delle classi tradizionali, perché quelle classi non ci sono più, e non ci sono più nella testa della gente, e tu lo puoi dirgli c'è il capitalismo, il capitalista non lo vedono. Dove sta il capitalista? Non si vede il capitalista sta in qualche stanza strana a Wall Street, alla City of London, ma loro non vedono mai il padrone, lo si vede soltanto al basso livello del mercato popolare, ma non si vede nella struttura sociale. E il padrone ha già preso nelle sue mani il controllo dei parlamenti, il controllo dei governi, perché può pagare chiunque, cioè c'è uno squilibrio pazzesco, inimmaginabile, tra il potere di acquisto
finanziario delle elite e la forza dei movimenti popolari. I movimenti popolari si esprimono con lotte, si va in piazza, vieni ucciso, ti sparano addosso, ma non hai lo strumento politico per reagire, perché non hai il controllo delle menti della gente. Questo è il vero problema che c'è di fronte per ogni movimento che voglia cambiare le cose. Bisogna dotare questo movimento subito di mezzi di comunicazione di massa. Questo è il principale elemento da costruire, la comunicazione io dico che lo scontro ormai è tra quei pochi che stanno lassù e i moltissimi che stanno giù. Quelli che stanno lassù hanno tutta la comunicazione nelle loro mani, quelli che stanno giù non hanno nessuna comunicazione salvo quelle delle loro braccia. E questo è un confronto impari, come diciamo in italiano, non eguale. ¿Hoy los latinos somos el patio trasero de los Estados Unidos? ¿O es que en realidad lo que está sucediendo es que un movimiento militar disfrazado de democracia se está apoderando? Una cosa es el método y qué elementos se utilizan para el control del poder. La fuerza militar es uno de los instrumentos. Es decir, lo que pasa es que no hay un instrumento. De acuerdo a cómo se van presentando las situaciones en cada lugar y de acuerdo al nivel de resistencia que pueda haber en cada lugar, aparecen distintas formas de control a través de lo que puede ser la fuerza manifiesta que se utilizaría el ejército, la policía, o la fuerza más, no te diría oculta, pero sí camuflada de la estructura de la democracia burguesa. Yo no creo que solamente se pueda hablar de control a partir de la acción militar, por más que es un elemento muy importante, porque es el control de la fuerza. Pero existen otros que se instalan, aunque a lo mejor después, ante la resistencia, tengan que utilizar la fuerza, pero se instalan de otro modo. Vos no te olvides que acá hay en América Latina, hay una especie de movimiento pendular que va desde el control de la economía ortodoxa clásica a un keynesianismo populista por el otro lado. Pero ninguno de las dos realmente supone la destrucción del sistema capitalista. Las dos conforman métodos diferentes de subsistencia del sistema. Lógicamente que la economía ortodoxa, lo que nosotros acá llamamos el liberalismo clásico o el liberalismo financiero, es mucho más excluyente de sectores sociales, es más crudo, pero de ninguna manera el populismo, pese a que produce una mayor distribución de la riqueza, supone la destrucción del capitalismo. Y acá, en realidad, lo único que podría llegar a ser sustentables en términos de cambio concreto es la supresión del sistema capitalista. Los movimientos militares están disfrazados de democracia como los sistemas políticos se visten de unas falsas democracias. Y efectivamente Latinoamérica sigue siendo, y ahora con más énfasis, después de 40 años, pensábamos erradamente
porque las dictaduras, las doctrinas de seguridad nacional en América Latina nunca se dejaron de lado, aunque Pinochet ya está en el Camposanto, aunque los genocidas como Videla estén en el Camposanto, los artífices y los ejecutores del Plan Cóndor estén o presos o muertos. Sí, seguimos siendo dominados por el Imperio Americano. El Imperio Americano que domina Latinoamérica y que domina el mundo. O sea, no tenemos que olvidar que lamentablemente este imperio, los Estados Unidos, que se han sumado a otros imperios, han dominado el mundo también en connivencia con grupos económicos siempre, básicamente, y con una concepción materialista, mejor dicho, imperialista, que antes de la Guerra Fría, porque siempre ponemos como el parámetro histórico de la Guerra Fría, no, mucho antes de la Guerra Fría, desde tiempos de la colonización, desde el tiempo de la creación de los Estados Unidos. Nosotros, no voy a ser ahora, porque tampoco no soy un profesor de historia avisado, pero la referencia para entender estos imperialismos tenemos que estudiar en profundidad la historia americana. Es decir, cómo nacen los Estados Unidos, es decir, cómo es el relacionamiento que tienen las colonias, cómo se relaciona Inglaterra con Estados Unidos, y de qué manera el viejo continente y el nuevo continente se vinculan después del siglo XV, del siglo XVI, y de qué manera se entabla esa dinámica de vínculo donde el tema económico ha estado siempre presente y el tema del saqueo. En el libro de Las Venas, América Latina, de Galeano, lo interesante de este libro, y que respondería a tu pregunta y a la pregunta que se hacen los oyentes, porque allí les recomiendo leer ese libro encarecidamente, porque ahí van a entender, porque él hace un análisis profundísimo de los saqueos y de las distintas economías, cómo se han ido deteriorando y cómo han sido saqueadas por los imperios. Los europeos que buscaban los mercados en esta zona saqueaban determinados recursos y los llevaban allá, pero entablaban un vínculo comercial muchas veces o casi siempre a costa de la explotación del hombre, de los grupos indígenas explotándolos en las minas, en Centroamérica, en los cañaverales, en la zona de explotación de los cafetales, y todo es el interés económico. Para que un grupo de europeos puedan tomar un chocolate caliente, exquisito, en cualquier punto europeo, eso significaba que eso costaba sangre, la sangre de personas y de niños y de mujeres en otro punto del planeta. Entonces, evidentemente, los Estados Unidos son en este momento nefastos para la comunidad humana mundial. Han desarrollado su poderío bélico de una manera, no soy el único que lo dice, hay numerosa bibliografía y filmografía y documentología sobre la injerencia que tiene el Imperio Americano, que siempre hacemos punta con el Plan Cóndor, que va muchísimo más allá del Plan Cóndor, porque el Imperio Americano es el que no conoce de límites ni de fronteras. Cuando tiene que detener a una persona, mantenerla secuestrada, desaparecida en diferentes lugares de América y de Europa, para después esas personas de diferente origen terminen en Guantánamo o terminen en prisiones clandestinas, o sea, en centros clandestinos como los que tenía Buenos Aires, Argentina, la dictadura, centros clandestinos de detención. Bueno, los Estados Unidos tienen prácticamente en el mundo centros clandestinos de detención, porque ellos tienen esa política y esa mentalidad, la del dominio, la del imperio, la de dominar, la de saquear, la de marcar su primacía y la de tener una política autoritaria. Los militares son solamente los peones, los grupos militares, que muchas veces obviamente lo manejan con intercambios económicos. O sea, a un militar, a un Pinochet, le dieron el gran dulce del poder y de la economía, porque él se llevó mucho dinero, a su familia, que ahora también se hizo un litigio en Chile, que se devolvieron bienes, porque todos ellos han recibido grandes cantidades de dinero a cambio de. Entonces, esa es la metodología y el cambio, el trabajo que hacen los Estados Unidos, que son nefastos, así literalmente.
Non lo so, questo non so dire in che termini. Storicamente molte rivoluzioni latinoamericane sono state fatte dai militari progressisti. Infatti ci sono stati i militari reazionari che hanno fatto i colpi di Stato che sappiamo e che hanno ucciso molta gente, ci sono stati anche militari intelligenti e democratici. Cuba, la rivoluzione cubana è stata fatta da un esercito dove c'erano molti ufficiali dell'esercito che si sono ribellati. In Venezuela uguale. In molte parti c'è stata una presenza militare progressista, ma sostanzialmente chi ha fatto la storia dell'America Latina è stata la Escuela de las Américas, costruita dai servizi segreti degli Stati Uniti d'America. Questa è la vera origine di tutti questi colpi di Stato. Solo che c'è stato un momento, questo mi pare importante, c'è stato un momento, diciamo, all'inizio di questo secolo, in cui l'America si è concentrata tutta sulle sorgenti del petrolio e quindi durante la presidenza Bush, dopo l'11 di settembre, sostanzialmente, dopo l'11 settembre del 2001, quando c'è stato l'attentato alle torri, l'America ha deciso, il gruppo dirigente americano neocon ha deciso che bisognava stroncare tutti i gruppi dirigenti dei paesi del petrolio medio orientale, quindi ha concentrato tutto in quella direzione. Arabia Saudita, Iraq, Siria, Iran e così via discorrendo. Cioè l'attenzione del gruppo dirigente americano si è concentrata tutta sulle fonti energetiche fossili, perché loro hanno fatto i loro calcoli e hanno pensato che lì c'era il futuro. Bisognava assicurarsi subito la proprietà o la gestione diretta delle fonti energetiche primarie, petrolio e gas. Questo ha provocato una certa distrazione, nel senso che in quegli anni, cioè in tutti i primi 19-20 anni di questo secolo, sostanzialmente l'America non ha più guardato l'America Latina come il punto più importante del suo potere. Questa secondo me è la spiegazione. Sia nel doppio mandato di George Bush, sia nel doppio mandato di Barack Obama, l'America ha guardato al Medio Oriente essenzialmente e ha lasciato da parte il controllo ferreo che aveva avuto fino a quel momento sull'America Latina, un intero continente però considerato di secondaria importanza, anche perché non pericoloso. Il Medio Oriente ha contatto diretto con la Russia, con l'Iran, ha un contatto più o meno diretto con la Cina, quindi l'America, il potere imperiale americano si è orientato verso il Medio Oriente come punto primario di lotta. Poi però è accaduto che in Medio Oriente le cose non sono andate bene, l'America non ha vinto, come vediamo, non ha vinto in Afghanistan, non ha vinto in Iraq, ha vinto solo in Libia, distrugge dappertutto, ma non ha creato un'alternativa. Neanche in Iran c'è ancora riuscita, sebbene America e Israele vogliono la guerra contro l'Iran per liquidare il principale nemico in questo momento. E a questo punto è venuto fuori Trump. Trump è uno che ha un'idea dell'America diversa da quella di Obama. Lui vuole un'America che produce, che esporta, che diventa un grande concorrente economico sui mercati del mondo. C'è una frase molto importante che Trump ha detto noi dobbiamo smettere di essere degli esportatori di dollari. Noi abbiamo riempito il mondo di dollari e ci siamo indebitati, perché non produciamo più. Quello che produciamo lo produciamo in Cina, con le fabbriche americane che producono in Cina. Ma l'America come tale ha perso il suo ruolo di motore del mercato dei beni e dei servizi mondiali. E quindi Trump ha cambiato il registro
ed è improvvisamente tutta la parte di America che è collegata con Trump e che lo ha portato al potere, si è accorta dell'America Latina, si è accorta che avevano perduto il Venezuela, che avevano perduto il Brasile, che in parte avevano perduto l'Argentina, che avevano perduto l'Ecuador, che avevano perduto la Bolivia, che avevano non perduto, ma insomma in Cile la situazione era equilibrata, solo che hanno dei gruppi dirigenti stupidi, come questo presidente Pinera, che è Berlusconi, come Berlusconi, gente che vuole fare solo i soldi, e quindi l'America Latina sembrava perduta, a cominciare dal Brasile, che è il più grande gigante. A questo punto, per gli americani, l'America Latina diventa economicamente importante. Economicamente. Per l'America di Trump, l'America Latina diventa un nuovo grande continente da sfruttare per produrre e esportare merci, in gran parte alimentari, per esempio, ma non solo. Alimentari, il legno del Brasile, le terre dell'Argentina, eccetera, eccetera. E quindi guarda in questa direzione. E quindi che cosa vuole? Vuole dei regimi politici che facciano l'interesse dell'America. Cioè l'America vuole riappropriarsi dall'America Latina, l'America del Nord. Questo è quello che sta succedendo. Un cambio di attenzione, visto che l'espansione militare degli Stati Uniti non interessa più tanto al presidente Trump e a quelli che lo sostengono, gli interessa l'espansione economica e quindi vogliono riequilibrare l'impegno americano. Se prima erano concentrati tutto sul Medio Oriente e sull'Europa, adesso cominciano a pensare che conviene orientare l'economia americana verso l'America Latina, ma per questo ci vogliono dei regimi filoamericani completamente, come è accaduto in Argentina e come è accaduto con Bolsonaro in Brasile, come hanno cercato di fare cacciando Maduro dal Venezuela. Tutta questa cosa ha un senso strategico continentale e quindi in qualche misura hanno svolto una offensiva politica articolata, differenziata, non dappertutto uguale, ma chiaramente dietro tutti questi cambiamenti di regime in America Latina ci sono gli Stati Uniti, si vede chiaramente, si è visto in Venezuela, si è visto in Ecuador, si è visto in Bolivia, si sta vedendo in Bolivia, è andata un po' male in Argentina, ma in Cile ancora la situazione è bilanciata, non c'è ancora una soluzione politica alla crisi cilena, ma l'America sta investendo grandi risorse per riconquistare il continente latinoamericano. Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina, los países latinoamericanos, ¿están en la mira de las potencias por sus riquezas naturales? Creo que el tema va más allá. Sin lugar a dudas que sus riquezas naturales, fundamentalmente el agua, tienen una importancia trascendental. Pero creo que hay algo que tiene que ver con la geopolítica. La importancia de América del Sur en la geopolítica mundial. Entonces, obviamente, se transforma en un centro de operaciones de los grandes intereses internacionales. El agua, sí, el petróleo era obviamente el recurso natural más codiciado. Estamos hablando desde el comienzo del uso del uso de este combustible, del descubrimiento del petróleo, el hallazgo del petróleo hasta nuestros días. Pero a eso se suman evidentemente otros minerales, pero en este momento el oro blanco, se llama, es el agua, se ha transformado en un elemento de muy codiciado. Porque tenemos que manejarnos y tener una visión contextual. El planeta, más allá del tema guerras, el planeta en su medio ambiente está siendo obviamente sometido a un tormento desde las explosiones nucleares en los años 60, en la zona de las colonias francesas que hacían explosiones nucleares y que fueron netamente observadas después por muchos pacifistas y activistas y grupos políticos, hasta nuestros días. El planeta ha sido constantemente agredido. Los usos de agrotóxicos,
las explosiones nucleares. A pesar de que hemos soportado Hiroshima y Nagasaki, seguimos sumando cocardas en la destrucción humana, poniendo Chernóbil, después Fukushima y después una exacerbada y una empecinada inquietud de progreso. Entonces hay que aplicar la energía nuclear y la energía atómica. Ahí tenemos en Argentina Atucha 3, una lucha de los activistas nucleares, muchos de ellos que tú y yo conocemos, están allí en la zona de Campana, con Atucha a 5 minutos allí, que perjudica también a Colonia y a Uruguay. Entonces, y ahora en plena región sudamericana, un Evo Morales que cede espacio a la energía nuclear, por ejemplo. Es decir, es el dulce que se les pone con el progreso, con el justificativo del progreso. En el Uruguay, en las plantas, la UPM, el Botnia, o sea, todo lo que significa las pasteras, el pretexto, el dulce del trabajo. Bueno, vamos a generar fuentes de trabajo. Hasta las propias personas que tienen ideologías progresistas, digamos, de izquierda, se han transformado, han hecho un giro de su postura y han abierto los brazos, siendo gobernantes, a estos emprendimientos financieros, que lo único que hacen es no solamente destrozar el planeta desde el punto de vista del daño físico, sino la destrucción de comunidades. Berta Cáceres en Honduras no fue asesinada porque la vestimenta que tenía no le gustó a su asesino. Fue asesinada porque se fue contra las empresas europeas en connivencia con las empresas americanas, hablando de americanas, que imponían en su región un emprendimiento hidroeléctrico que significaba destrozar obviamente el hábitat, el ecosistema y con las comunidades que allí estaban viviendo. Lo defendió a capa y espada y le costó la vida. ¿Y cuántos activistas, muchos de ellos don nadie, porque no han sido mediáticos, han sido cercenados y se les ha cegado la vida por defender el medio ambiente? Y la gente piensa que defender el medio ambiente es una tontería y que no me voy a comparar con un guerrillero de las FARC o del guerrillero de Che Guevarista con un medioambientista. Y es exactamente igual, porque lo que se defiende es la calidad de vida. La guerrilla nace cuando ven que los pueblos son dominados, saqueados, agredidos en sus derechos individuales, en sus estructuras de gobierno. Entonces está deteriorado el sistema, surgen los movimientos guerrilleros para cambiar, hacer un cambio radical, para que gobiernen con un equilibrio, con justicia social. Bien, el medio ambiente forma parte de ese argumento. Entonces, evidentemente la Tierra, hoy en día la Tierra, el planeta, es una situación muy codiciada. Y los cambios climáticos, y eso lo ven los gobernantes. Sitúate tú, o el oyente, sitúese un día que es gobernante, además de entender temas burocráticos de administración, de gobierno, va a empezar a comprender, bueno, ¿qué recursos naturales tenemos? Bueno, yo quiero que mi país tenga para mis pobladores que son de Argentina, supongamos, tú te sientas en la Casa Rosada, quiero que se tenga toda la comodidad y que no les falte calidad de vida, no falte agua, no falte petróleo, no falten minerales, podemos hacer intercambios económicos, movilizar los mercados, dinamizar la economía regional, nacional y a otros niveles. Entonces empiezo a observar, hace falta esto. Entonces, si me pone el bicho negativo, empiezo a eliminar lo que tengan que eliminar y no me va a importar la vida humana para salvaguardar a mi pueblo o salvaguardar y tener mis beneficios personales. Preguntémosles a los que vendieron toda la región de Benetton, por ejemplo, en la Patagonia. No han sido ni más ni menos que el genocidio de comunidades indígenas de los mapuches ancestralmente para saquear. Y hoy en día, la ironía, y termino con esta pregunta para no extenderme, la ironía estando en Bariloche a raíz de la cobertura que hicimos con una Antimafia de 2000 con José Guzmán sobre el juicio al lonco Facundo Geneguara, que ahora sigue preso en Chile, aunque ha sido absuelto en Argentina. Lo que el turista observa, en medio de la represión que estábamos en el juzgado, paseaban turistas americanos
americanos con sus cámaras, o europeos o rusos, paseando y mirando con asombro una represión en un día de calor, pero se observan y todos se quedan maravillados de la gran naturaleza de Bariloche y todas las regiones con nombres en lengua mapuche, pero al mapuche hay que hacerlo desaparecer de la faz de la tierra. Sostanzialmente sì, è una grande miniera, la grande miniera di un intero continente che va presa subito per produrre a tempi rapidi un grande ritorno economico, ma con una notazione in più. Mentre prima si sfruttava le risorse naturali semplicemente per lavorarle e esportarle a basso costo, adesso il grande capitale finanziario vuole diventare proprietario. Ecco la novità. Io faccio un esempio: proprietario della terra, vuole diventare proprietario lui direttamente. Non gli servono più i popoli intermedi, lui vuole la terra, perché stanno già pensando a quando non ci saranno più risorse. E allora, quando le risorse non ci saranno più per tutti, loro saranno i proprietari delle risorse e potranno decidere il prezzo delle risorse. Quindi per i popoli dell'America Latina il pericolo è molto grande, è il pericolo della loro esistenza umana. Questa è la novità. Io lo vedo in Italia, abbiamo avuto il fenomeno dei Benetton. Benetton, a quanto ho letto, si è comprato pezzi interi di Argentina. Benetton, che è il proprietario delle autostrade italiane ed è un miliardario, multimiliardario, è diventato mondiale comprando la terra. Cioè vogliono le risorse, le vogliono loro direttamente, vogliono diventare i proprietari delle risorse. Quindi, secondo me, da come vedo, il processo in corso in America Latina è il processo di privatizzazione dell'America Latina da parte degli americani, direttamente, con i loro soci locali. Bueno, damos por finalizado el programa El Despertar. Gracias a los suscriptores. Den me gusta, dejen su comentario y bueno, hasta el próximo El Despertar. Gracias a todos, un beso enorme por seguirnos y en agradecimiento especial a nuestro querido hermano Rubén Rajish.